Devant Wolola me violence de la vie. Devant Wolola me violence de la vie. Devant Wolola me violence de la vie. Jésus dit dans la Bible que la violence est souvent le passage obligatoire pour obliger l'autre à s'asseoir à la table de négociation. Bon, bah, faut Daniel. A kana basi jabi Facebook ka. Faki jo aninga nyoye. Daniel nga tuwa magan. Daniel rasbot tuwa magan. Daniel jo robe. Temu ta foto de ga je fa nangu jo wa la. Demon toto. Akunga Daniel. Sundata ka kene. Mandem ledu. Ibe sundata ka état-major. Le chef d'état-major général de l'armée du Soudan. Je vais balancer en ligne de la Kangabala. Mais c'est pour balancer en Dunda. À couvrir Dunda, pour un grand cabourg de Yiroba chef. Kilomètre. Pour un grand cabourg. C'était le chef d'état-major général de l'armée de guerre du Soudan. Daniel nga tuwa magan. Daniel rasbot tuwa magan. Daniel jo robe. Ale muta foto de ga je fa nangu jo wa la. Abenisu. On era clean. On sumo amba bela jilenfo. Nakamera les vidéos ita spécial d'aller de Paris pour IP. Donc on bébé daninga beaucoup de kono. Anna nakana anga 8 mars la Delphi. Ame fila ka bela jilenfo. Awa keta. Daninga awa fofila. Tu les fais clé. Awa tu les fais dire ma diarrhée. Da diarrhée wallahi. Vraiment la diarrhée elle est à ouais. Donc trophée ne pas ya dit danima. Ah abana. Aparika boyana. Aparika boyana. boyana. Bele tadi. Aparika boyana merci. Nanaka chesili. O danima kaka na kofle. Merci. Kaka na kofle kanga tadron. Sa wa mi sanse euro la fana. Merci beaucoup. Benale bele kama. On yere kan dani. Ah? Ah, yere ba, mama seder beba. Tubina sama. Tubina jonga bele popolo me so kana amba musoka. Daninka Donc comme mo kelen ti se ka be fo. Ka doni fo ka to passer to mo terre. Donc am ti se ka kuma nyongire po nga bele daga ntili. Oh, Nika profil. Orozi sire ka dani. Oh, awa keta ka dani. Oni Malion beka. Malion sabadi kembe. Oni bele daga ntili mare to kawara ka dani. Donc Nandi ka dani. Donc umu ga dani. Malien denyuma beka dani. Donc bela jeni dani vraiment ami ko dansila. Arasaka dani. Nanya beko na marasaka ko seke akeranto kaje. Donc dani ambe kuma kele bi fena nyana dani. Kana changer. Ibe chugum nata. Iji dai ka tota. Ikana changer. Wallahi haramadi be do kola doni kele kanake bibe asini be ya ibe chuko mina tanto toti hakili nyuma munu bila dani ye demseni fitini ni ma do miye ambe do ke alaka ni hakili nyuma no alaka no nyami Dongoro nam farla alaka kanu to alaka bonya to yan bonya katla ka on kanu hali dani ta on to fo nam farla ni dani diane ya dani me kelemina iba doko dani me ka kena anganiya wallahi o de dani diane donc non fane na dani no fane bama na bane na abe bama dani me ka kelen kena dusikolo de donc abe sa no fe on clôture on yebe dani de la ala kana fale abe islami ka ala ka toka amba ko fo kaburu kono
n'a bɛɛ taara to kan minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan sa an ko an bɛna video spécial k'a ye k'a o video min kɔnɔna na nin touriste bɛɛ y'ale de ta ye ka VIP mɔgɔ bɛɛ de ka bɛɛ y'ale de ta ye VIP mɔgɔ bɛɛ ka an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an ka groupe kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen o ka pion ni Musa Mara min ni nengala sababa kun Musa Mara i bodingɛ de côté i bodingɛ bilenni parce que e Musa Mara e buda farali ni Dani yenga tura magan Dani joro be e filɛ nengala 300 de be kelen kun e filɛ e jeunesse da ka kantigɛ di Musa Mara i jeunesse da ka kantigɛ ka jeunesse faga Mali kɔnɔ e yɛrɛ t'a dɔn i b'i du bila ka taa yɔrɔ min na i bɛ se ka min yɛrɛ fɔ diɲɛ kɔnɔ Musa Mara e t'a dɔn e bɛ fɛn o fɛn kɛ dugukolo yɛrɛ sanfɛ e de b'a fɔ tu e de b'a fɔ ca avant ka tɔw la hali même journaliste tigɛlen don Musa Mara la ka se état min na a y'a lajɛ journal yɛrɛ bɛna kuma Musa Mara kan cogo min na tellement que Musa Mara ye bilakoro ye a taara a bɛ min kɛ dugukolo yɛrɛ sanfɛ Musa Mara sani ala Musa Mara Joseph Mara de Musa Mara ninnu bɛɛ de bɔra ani Cheikh Moro ninnu bɛɛ de ye famille kelen ye adamaden tɛ o i bɛ adamaden ka kɛwale yanni ka mɔgɔ ka kɛwale la e ka parents ɲini k'a dɔn a parents ye mun de kɛ mun ye a parents ye mun de kɛ Cheikh Moro mun ye Cheikh Moro kogoya segukaw ye parce que problème c'est quoi parce que pare a fa ye segukaw ni siriya da kɔnɔ ɲɔgɔn na janfa ci yɛrɛ kun tɛ o ye Cheikh Moro ye fɔlɔ Musa Mara kɔni tɛ o fa sara sa cogo min na Ala dɔrɔn de b'o dɔn kati kɔnɔ tu vois non Joseph Mara sara cogo min na kati kɔnɔ Ala dɔrɔn de b'o dɔn mais maintenant comme Musa Mara était den ɲɛnama ye bilen e tɛ kɛ foyi ye dugukolo yɛrɛ sanfɛ bilen ne yɛrɛ t'a dɔn e nana i yɛrɛ sɔrɔ politique la diɲɛ cogo cogo Musa Mara i t'a dɔn i nana i yɛrɛ sɔrɔ politique la cogo cogo parce que i ɲɔgɔnna bilakoro yɛrɛ tɛ fiyewu ni politique mɔgɔ ninnu bɛɛ la n t'a dɔn i nana i yɛrɛ sɔrɔ politique la cogo cogo mais maintenant n bilama ma ɲi dɛ n bilama n kafirilama jahanama n taara n ko jahanama tasuma bilen de la ka na n sigi sisan Dani yenga tura magan Dani joro be Donc le groupe de Dani, pour moi, il a valeur de mosquée. Le groupe de Dani, pour moi, il a valeur de mosquée. Le groupe de Dani, pour moi, il a valeur de mosquée. Lorsqu'il s'agit qu'à Allah Batou, lorsqu'il s'agit de parler de choses sérieuses dans le pays, le bonheur des Maliens. Mais moi, Mali, ni y'a fɔ ye i b'a montrer la fɛn fɔ ba biye jamana Mali o y'an fa jamana de ye mais n'a bilenna cogo de la anw bɛ to yan Mali danbe aw bɛ na mɛn dɛ ni n ka bi video yɔrɔ in y'a fɔ ye n ko ye bilen dabila n ye fɛn bɛɛ dabila bon n ka bi video n bɛ yɔrɔnin min na sisan n'a man di min ye o ka taa ka bɔ n ka video kɔrɔ o ko ka fisa parce que n da n bɛna Mali danbe mɔgɔw a musokɔrɔba n'a cɛkɔrɔba n'a denmisɛnnin minnu bɛɛ a musokɔrɔba n'a denmisɛnninw u bɛɛ bɛ wo u baw b'u wolo kura buba fana n b'i ba i ye mɛ n bɛ yɔrɔ min na i b'o yɔrɔ dɔn n bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ i b'o yɔrɔ dɔn yan n bɛ yan de ta ka yan kɛ monument ye fɔlɔ monument n bɛ yan kɛ monument ye k'i ba labiri k'a ladon i ba kɔfɛla la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Mali danbe kɔnɔ aw ka fɔ k'aw b'a ka rangini bɔ jɛnɛ la n'aw bɛ se ka jɛnɛ datugu k'aw don ba cɛ aw kana bila n k'aw bilen dɛ n b'aw bilen dɛ n b'aw bilen quoi tu vois non mɔgɔ o mɔgɔ hali n'i ko Mali danbe kɔnɔ ko bonjour n bɛ Faransi yɛrɛ ta k'i ba labiri ka i ba kɔfɛla waga k'a sɔri hali n'i k'u ka groupe ni kɔnɔ ko bonjour mɔgɔ o mɔgɔ k'a kɔnɔ ko bonjour aw ma dusu e tɛ sa n b'aw bɛɛ don ma dusu bo dingɛ kɔnɔna la o bo dingɛ denya ye aw fa fɔlɔ ninnu mɔgɔw bɛ tilen k'aw neni k'aw ba neni k'aw fɛngɛw neni mun de ma da anw yɛrɛ kan mun de ma da Sumala yɛrɛ n'a nɔfɛmɔgɔw kan olu bɛɛ ma taa Mali la ka t'u tourner na parce que n'i tɛ gouvernement fɛ mɔgɔ min tɛ gouvernement fɛ olu mɔgɔw bɛ datugu Abdou min b'i sigi a ba boda sanfɛ Mali la Abdou min b'i sigi a ba bo dingɛ sanfɛ ka c'est-à-dire jamana in tɔ bɔra fɛn la o de kama ne ko bane mais vieux blé min sigi a ba nare sanfɛ k'a sɔrɔ ka Diko dɔgɔya mun de bɛ b'o la mun bɛ b'o la olu bɛ Diko dɔgɔya u bɛ bɛɛ dɔgɔya mun de bɛ b'o ko la jɛnɛ bɛ taa k'a bɛ taa Mali la ko wayi k'aw bɛ taa k'aw to n'aw bɛ se ka datugu dɛ n'aw bɛ se ka datugu c'est-à-dire aw kana to n ka aw bɛɛ dɔgɔya quoi parce que Batari ni ne tɛ yan de ni ye ne tatɔ ye Mali la don o don Batari fɔ n'i bɛ ka fanga bila n'i bɛ ka ma fanga bila ni fa fɔlɔ de sera Mali la ka i bɛ ka to fanga la ni ne sera Mali la a n'a zumɛ ne bɛ taa mun ta ye o tɛ i bɛ ka fugula bɔ n kunkolo la quoi nin bɛɛ tɛ hɛrɛ ye n bɛ hɛrɛ la wa n tɛ hɛrɛ la n'an ka n sɔn suma o tɛ hɛrɛ ye
mbe here la wante here la mumetan blay aba ko way ka ba jenemle ko ka jene datu ka ba jenemle ko ka jene fa me ko nunu ba e ala wonye banen dabla sa so wa nye banen dabla ni mo ko mandeli ko nga banen dabla ngou menu ba boda ci gele quoi mais comme nye banen dabla ma me banen bla quoi tu vois non parce que me oram na sisa ni yere tiele nungwa parce que maligo into ne de la kuma do fo mo ma famo maligo into ibi préparer di o de kama ne dani imani akolla te ira mo law même préparer ne du batari ne toujours parce que ça ya wal ma fo ne tegele mte ngi ngane du tu vois non parce que il prépare quoi parce que amenyo atoke retera amenyo faga sadi amenyo faga ko to la sadi mais ni mo bi se ka unda mina ko do na zumela o kana dawma de cheta unda mina muso ta unda mina mais ne retna ta malila mais o mo be ni jene commandier arasa commandier ceder mo commandier ni ceder era commandier je dugura ifa for iba sadi akangwa mo be lina so non c'est pas possible. Ça dit tellement que ni tiens le nobi, ni est-ce que nous blé sans quoi, nous blé trop de la méthode de là quoi. Mali dame, Mali, mais ma douce, aligo comme ma douce. Ça dit non, c'est pas possible. Mais vous faire et babou dingé, mais c'est pas et pas putain, jene 10 000 $. Il dit non, il y a 10 000 $, jene, a benim batch il y a 10 000 $. Il y a 10 000 $, quoi. Ça dit non, c'est pas possible. Quand tu fais fort de un dimi est de buna aramadena quoi. Bâtard de un quand tu vois dimi est de buna aramadena quoi. Parce que m'était benema. Quand tu nous est ala, m'fanimba, Mali. Mais soit la vie si à bodingue sans fait. Obe tchedoya. Fente ko la de. Mais moi Mali, ni a foye, il va monter la faire ba bien jamana. Ni me sadi quoi ha. Akai ngwa abeni ni bacha akai parce que ni mabla wakati do ni be che kwa mi munu be che ka fente ko la mais munu te che ka munu be che ka feme ko la mais munu te che ka ko fo jago ya ko iga ibe ga souteni ni ma ibe ga souteni eni kololo do eni maloya do eni kasola do mena sele do asijal do lele no ka datu galonga ka setu datu galonga ko jago ko ka kufu ibe ga souteni amso ko fam chodi ko jagwa ko fuko ibe ka sudeni ni efe fo ibe ka ma ni mi kade kubo ba biere be ibe ka sudeni ni mta sudeni bi mta sudeni ni ya sudeni ha ni ya nyuma fo ibe ka ma nyana sadoche ni sadi gwa ni nyuma fo ibe ka ma nyana ibe ka sadoche fa fora de nyuma fa ma nyana sado ereche e mo voter ibe ka obete batare obemwi ni bataru te mundu mogo mu ni vota ni ko ibeka kaye batare ne ete batare ebuye ni ere tado ke kono wolo sari kalo wolo vlade kalo kononto de kalo duru de dem blale batari sari non c'est pas possible et dani de Paris et ala chawmanga kalo wolo vlade kalo woro dew kalo duru dew olle parce que barigate kalo wolo vlade ni kalo duru dew na olle votera ibekayi kalo wolo vlade olle votera ibekayi olle malla se ko fata ibeka sara mu nyene bo mais awako tena masal mali yere ni nete mali contrôler mali dame mo yamawla aw nyona ba biete yamawla aw mo be mali dame kono aw be ba bie shudi dani afo teo hali ni ko mali dame ko bonjour aw sari akaywa ni ma bla drama mais sari ni yere tiele do aw bodinga denunu aw ko jena o nyone sunguru ba u ju santo afra wo jena na tlonga de la farasiano afra wo jena na tlonga de la aw se aw ju no le safe aw bien no le nunu safe aw bien ma putain de merde hein c'est pas non c'est pas possible akangwa parce que dimi c'est pas possible ba bien guerre wala malla ni ne dani teta ni tege généraux hein akangwa kanda ne ba obla parce que ni ma obla be orom na sisa che yi jone ne bi ba biechi mo bo yi jone ni mi fa ba bierti sari quoi hein c'est pas possible akangwa
Akanta. Ni kan quoi. Dani. Parce que amé mais attends, sur la corke bien. Ni mine farasi ambi ba bien fara. E mi ko jere tara malla ka dona ta kan awro ni. E ba bien. E nyane ka ko jere tara farasi atoko flaga bono, chetoko flaga bono. Kala e ba bien shi. Jere tara malla e farasi ne be farasi jere be farasi. On ni e che kala. Ibi woro fon iga numéro dia iga téléphone numéro mbiti ba bien tu fo giri ni shunna na make male on atigena ni male on atigena basa me worom na bi quoi ha mbila ma me worom na sisa ni nyeme kola parce que ni magara jere la di ma maga dadina ha igi do fa ni magara jere la do yi dan toucher quoi ali ba bien te français te gaybe gala ba bien te français te gaybe gala na quand te ceder mo to mare mais na ma français ni ma te gaybe gala awa ay maga jere la na tebo frazi sheni frazi ni RFI ma bo ni ma tiga wala ha kambe wa dama ubla kambe parce que me oram na ni era bala wala ma redu na solar korke na kala hydro ko ba bie ci go boko la folonwa na mali dame mo do sandro ki ba bie ci quoi dani enga tuwa magan dani doro be non Kalija non, à la vidéo, il y a interdit au 6 mois quand la vidéo est. Il y a interdit à 6 mois quand la vidéo est. Qui te la vidéo est 6 mois. Interdit là. 6 mois. Et boudin farale ou otala ala semaine sur folon ala avec les duru sur folon et ga kuma ni bicha avec les duru sur wa donc e go 6 mois ka interdit lendo wallahi wa ibu ni o flafo mo mo mi interdit ni o go mo mi interdit français na no tigidi am dans Karamo bamanango ni ben fabulu ni ben fabulu wasodo inabe yala wallahi enete nebi ya on mek maro fiene wallahi mo fiene awa keta shiraka ni keita halala keita go nyagamite keita la keita muso ni bagara keita e ala dendo iba dendo de jenye fesa wallahi keita denangolo mbomani keita la ore kama nyafie ngo burama bua ayaka keita nyina wa sese bua masoroso abama soroso de bua abama soroso bua wolola nyamande ka ko kuma de kana focus no ko bua banda tu wa bua ala ki ba bien pere shiko de afobi ala ka kamo ala siranya nanya don fargulu la amba tike ka fi uko ku be plainte porter kame banane ke nanya président re banane du lo bo e bube ba bien lo bora lo droit me ka ba bien ko ke ama droit ka kuma kwa fa foro nunu ai na ka kuma ba be se ka ba ju kono ya no ya mo de ngolo le salaka dem blale wolo ko jugu de nunu abe wolo ko jugu de abe shi jugu de mo be be ka ko trop c'est trop quoi, y en a marre de tout ça quoi. Et puis nord que au beka ça nord connaît tout le monde. Soldats nous gars ala ka au be fa nord connaît non, on s'en balle de couilles. Quand on a au dollar la ko do beto au fenchi ne ka fe ngono nya se ba ngala ku be fa ay non. Ala ku be fa ay non. Mali soldats ala ka au be fa nord là. Na au bora wala ala kana here ka wi. Ala ka au be fa nord là. On s'en fout de vous. Nous on s'en balle de vous. On veut faire des clochards des blancs qui bat bien on veut faire ta douce enfant de hasard on veut ouvrir de coup enfant de hasard même Mali répète c'est-à-dire quoi cadeau il bat bien enfant de hasard et aussi c'est ma li bat bien on veut a foro de mo lawolun de saraka de jugu sago de fadin sago de ne wali finyana e ba bi ida mo fi reflete ni foro ta ka bi ba bi ko no ire foro ko me e ba e ka to ki ba bi e shufi o e ka di ba wolo ko jugu de na e kera to mina e foro ke o re ko no de e bala o de e wolo la e fadin dire ti ba ni nga i kɔrɔkɛ bɛ kun bɛ to ka muso ko k'i ba la o de kɛra e ye
tiba ninga ba biye wo shidi tiba ninga I korokere oro kumeto ki ba biye ke ori ya to ki wolo la je kono ki ke ba biye modeli eti fadi wallahi ti fadi tai kata adeni ke rita ko I ba biye Chico ere reflet ko adalo awo liberté d'expression o permet le jamana beka o permet le dabe na kuma man no dabe ma me na no wara ne man ngo mbenta exprimer mafo ma tisi gambali nimi makonda I bolo de ngoni labani e kuma bani fla ibu kuru ibi siga kan ubo wele de ko double foku ibo ki bodinge kono no kera be soulager na benima ala ga do fare shike na ma be ma sempre ki ba bieti ne ga fouille afra ko nul n'est au-dessus de la loi. Afra ko nul n'est au-dessus de la loi. Afra ko nul n'est au-dessus de la loi. Mais janem nena mali kono. Ah ibeka ka tali ko mi fara confirmer le nore. Suna an tan yere toy burama ni te rebellion fe ga jamana kono. An tan ta sigi bon norla de an tay capital di ya ma mine de ka shirika kan sakui. Ina mana amani baka kono minana. Aw kana da Interpol ma de aw ye bataru di burama ye batar de ne de afro. Ay ta Interpol la. Kono ko ibeka kan de doa in la jade ni jamjamba fla ne kaka kuru ki siga ka double foku ne shuku kuti. Ayo fana ayin fana enregistré akato faraka video minu ma bulu ka betana Interpol la ka betana police la de ayin fana faraka akata duma. Kono ko ibeka kokili nin fla kumba mene ka kobele nin kala. Ko nuko ibeka mba biri bobara ereta fele ka bobara jale ne iko nege c'est-à-dire iko bara de fer kala bara nubu bara sere nyona ibaro beka bobara jale no ni sheshi erete burama bobara te dayele kono ko na makonda aka biri ka bodinge ngwa madamu maiga no e aminata yi o ka nenge ga bodinge nemu no de ba dusu dade ko akoke aka president ko ateneni anene fleni ne de ko mbe mbolo de ngoni laban flying kuru ka signonga ibeka bisiga kamba ke double foku ye abodinge kono foka bodinge kana foka bodinge ke iba fuko omomungu de ba kono ne shuko de afo jonga konda nimi makonda o fana kisigi double foku ka président a babie président bisa ke babie de jamana kono konni ekera président mato drabe babulo ka vi drata an babulo ka vi konni ekera président e de nganga vi an de dratu bulo ka vi ne kera président kilimu kan ka duguna ma an to ka duguna ababie amuso somogo be amata somogo be babie anofe mogo be babie akanu nogo be babie brama yere bete krebete ni mi makonta o yere babie ne de afo ni ibeka nenena na majaje jonjon yere babie ya yirawo ima yirawo I babie ne shigo de bofo jo makonta Interpol akana domare au babie aya mba fede akona franchia ayna yani mali manjawu au kana to muso ga dlandu maka mana yani mali te foidi ayna au be babie mo dabala abe babie bara c'est-à-dire ma be babie nemu iko afa mba be babie nemu foka ble manimba au ko tukodi moi je m'en fous Interpol ou interpolité je m'en fous. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Je m'en fous. Et je m'en qui dada? Je m'en fuck race dada. Je m'en fuck race dada. Mais jana minena, juge mi, avec ta commissariat mina, avec ta brigade mina, et tu au juge ba, et va sur le commissaire bamana parce que ne choukou. Mais vilo direct ko ba bien bara kono billahi. Na niya banani ko kofe, na ba boraga nyengeneke. Na ba boraga nyengeneke. C'est que ala ma ba bien dans. Ala e sampera minna kabi dugu kolo dana sampera ne min jigira ani min to ba fe ba be farango ka di o commissaire ba bie kono ne shugo de boke ni ntakin bolokuri e ntakin marfa e ndabara ala ka sampera to min jigira ba be la jale sadi ma be rebise ka farango ka kuru ka ke ina funga bofulu ka jiga tiki ba o commissaire ba bie kono jena kana mina bolo de awte da jena min mare atena a ko shugile no ko nani ko den dani ka shugile no ka an fana kono amena aw mena mali taw ba bieu tay mali te aw ba bieu ble mani de mali am be fasu da be barajuru de ba aw be sika on interdit kana malla on ta do ne mose
hali sini n'anw ta kuma sera anw bɛ taa hɛrɛ bɛ si hɛrɛ wɛrɛ bɛ tile aw ta de Mali Mali commissaire o commissaire bɛ corrompu la ko i bi da don nin histoire ninnu na a tribu a juge o a avocat aw bɛɛ lajɛlen ne si ko dédicace spéciale ala ka sanpɛrɛ min jigira ani min b'a bolo kabakolo nɔgɔ minnu bɛ kabakolo wa k'u bɛ ka défiler dɛ n bɛ c'est à dire n b'aw b'a biye ta ka kabakolo datugu n'a ye Mali kɔnɔ tile tɛ bɔ santé na neji tɛ jigin ne de belebele ne de y'a fɔ n'a ma diya min ye dɛ ala ka i ba biye pɛrɛ ne ka foyi aw baw yɛrɛ bɛ nin mérité de parce que aw ba tɛ affection mérité aw ba kan ka balo anw baw man kan ka balo k'an kana an ka dusukasi yira n ko de nana bana ne ye ko k'anw baw ko olu bɛ degun kɔnɔ ko anw kana an baw ka dusukasi fɔ o tuma aw ta de Mali ye ko anw ma voté IBK ye anw ni lafiya man kan ko anw ma voté IBK ye ko sariya man kan ka tigɛ anw ni IBK ka voté bagaw ni ɲɔgɔn cɛ parce que IBK de nana ni Mali ye Mali fɔlɔ la IBK ba Mali tu o kun ye IBK ba biɛsi de ye komi a ye rasoir ta komi Mali kun ye IBK ba biɛsi de ye a ye rasoir ta ka ba biɛsi in di o kɛra Mali tu tigɛlen donc malidenw b'u installé IBK ba biɛ tutu ni woni ninnu carrefour min bɛ yen ni donna biɛ baara in kɔnɔ dɛ woja min bɛ ka taa tout droit ni i farala gauche fɛ ne ka anw ka du bɛ yen anw ka du b'o yɔrɔ la o bɛ a b'a ba biɛ de kɔnɔ Mali ye IBK ta de IBK monopole de bɛ IBK bolo k'a bɛ malidenw détenu ko anw t'an da sago fɔ IBK hali ni y'a sara an b'a fɔ a fɔlen filɛ nin ye min kana juguyara nin ka sanpɛrɛ jigin aw ba biɛ kɔnɔ je m'en fous Interpol a ye na n'a ye je suis là mais aw bɛ mun de kɔnɔ san joli ko don o don ko Interpol yɛrɛ b'a biɛ déjà je m'en fous mais qu'est-ce que je m'en fous je m'en fuck race dada je m'en fuck qui dada aw ko di double fuck a y'a k'aw ba biɛ baaraw kɔnɔ je m'en fous Jɛnɛ Sogodogo soutien total commissaire juge avocat min mɛna k'a bɛna nin ko in contredit k'a bɛna juger je vous mets en garde a y'aw kɔlɔsi dossier min bɛ ka na a ka giri aw ma dɛ a ka giri aw ma a ka giri a ka carrière ma n'aw baw ye kalo 9 ta ni aw ye a ye nin dossier in a y'a bila ka tɛmɛ dɛ n'a dir'i ma fo k'i da t'a la n'i y'a minɛ i b'a tɛ ɲɛgɛnɛ kɛ min kɔfɛ a bɛ ko ye parce que m'a ɲɛgɛnɛ kɛ yɔrɔ n b'a sucer fo ka ban fo ka bilenman kɛ jaune ye ninnu yɛrɛ baw yɛrɛ n'i y'a dɔw lajɛ ka u ka wari ɲini cogo lajɛ k'a lajɛ u vi cogo min na ka t'u baw woro kɔrɔ ta k'a lajɛ i b'i kalala ko ɲinɛ su de tun b'u biɛ baara kɔnɔ Aminata Mayiga président muso n'i y'o président yɛrɛ jɔn ka président yɛrɛ de don b'a biɛ ka président muso ne sigi o ka président ne ka président tɛ dɛ Aminata Mayiga n'i y'a biɛ baara lajɛ hali sini si jɛman de b'a biɛ baaraw sanfɛ mais a biɛ kasa man di a man di fewu wa u ko bilakɔrɔ min tun b'a léché de ko bilakɔrɔ ko k'a biɛ kasa man di ne de y'a fɔ ni nkalon na a k'a biɛ waga ka lajɛ an k'a kasa sama biɛkɔrɔ biɛ dati banna n'i y'a biɛ ye dɔrɔn i ye ordonnance ye ni Aminata Mayiga biɛ baara ye dɔrɔn i ye ordonnance ye aw bɛ fasojɔlaw de fɛ anw ko anw de ye fananikɛlaw ye nous on est fiers d'être ça a médaille b'anw bolo anw de b'a dédouaner on est fiers parce que dɔw nana ni musalaya ye o biya to aras baj bɛ k'a fɔ aw ye musala la o ma banani kɛ Malika bɛ video kɛ don o don aw ye banani hali aw delila k'a ma da ko Batraden olu de ka aw nɛgɛ don o don k'aw deli don o don aw y'olu lamɛn de ni kafiridenya tɛ aw b'anw lamɛn d'accord donc comme sisan parti kɛra fila ye dɔw b'a kɛ musala la anw b'an ta kɛ ni ba biɛ naani de ye ni ba ka di ye i b'a kɛ ka ɲa ni ba man di ye a b'i ba biɛ kɛ solo tamani ka damani solo bɛ a kɛ tɔrɔ ye mais solo ka tamani n bɛ dɔ ba biɛ kɛ solo ka tamani n'i b'a solo ka balani dɛ n bɛ dɔ ba biɛ baara kɛ n'i b'a solo ka balani k'i fa kalakili fila in ta dɛ kɔkilini fila n'a a wulu surumani u tɛ se ka muso yɛrɛ satisfait yɛrɛ u bɛ muso ɲɔgɔn k'u nɔrɔ k'u bila k'o ta ka tamani fɔ ka balani fɔ n'a ye ne sogo de b'o kɛ o sɛbɛn o monopole bɛ ne de bolo Facebook kan kɔni o monopole n bɛ n b'o kɛ i bɛ ka muso n bɛ n b'o kɛ a biɛ kɔnɔ n bɛ sadiri n bɛ n ka kulusi bɔ k'an bɔ n b'a k'a biɛ baara kɔnɔ ne sogo de b'o kɛ Aminata Mayiga n bɛ n ka kulusi bɔ k'an bɔ k'i biɛ kɔnɔ parce que e tɛ ne wulu mérité
ne wulu ne arne ne sigilenyi e ba do ne wulu kabo ne ete ne wulu mérité ne wulu ere manga do e biye kono parce que ne wulu sanwale no e biye bara ma quoi har ne karimu ye baro ko karimu boto ko manya parce que nogo de karimu ngolo ka ngolo passer quoi nogo min me bo e biye ngono de nogo min bala kasa jugu min bala wo ko karimu plene ko éjaculation précoce de bala ka wulu ndete meninga donc ibada boto nogo minu mi biye ni sanfere o nogo de karimu ngolo déformé ne be ma kulishi bo kan bo ki biye kono parce que tene wulu mérité e be ne wulu mérité ne wulu san mambay na yi wuli ki jo ibe sadri be lampan ibe troche e salta fa jila debe ka glo ne wulu la ne wulu te jigi ne bo do biye no ne kono e tene wulu mérité ne te wulu ke biye kono amnata donc amé tena ya jene so do soutien total soldat arme rouge be yan bere rouge nous cocu wallahi odedou. La violence est souvent le passage obligatoire pour obliger l'autre à s'asseoir à la table de négociation. Attaquer Cameroun, agresser Dani Drobida, ministre Koïta Torinso, notre Gogo, Apilo Bambulamba dit d'aliment, Apilo Bambulamba dit d'aliment, Apilo Bambulamba dit d'aliment. Mais bon, mon kalama, mais on voulait quoi Dani vidéo que, kako kabe na bo bas kama sibiri mbeda o kawamu. Nya simaga wole ngwe kuma do fo insista nga vérifier ni tien do ni Dani ko abe bo ka basi jabi simaga ya la jakara kan wole ko awo bo ba fo Dani e akana basi jabi Facebook ka faki jwani nga nyoye Dani be balola simaga be balola nebe ya nye yuba seku wole e de seder New York yi seku ko akuma kera wako Dani afo bo Dani te bo folo ani be nyoy Dani ni jene na nan fo domi go kuma mi me ka fo akerata ama fota me hal ni chiedo ni awbele ko basu bele ko aw kana nyogon jabi kenema a chemai Dani ma bo jene ma bo ka damunga ne ka lanini foiti neche au contraire ni fɛnw bɛ ne mi wele k'i ɲininka ja petit sigilen don nghen ma dusukuna o b'a buda funteni bɔ petit sigilen don jɛnɛ dimi a b'a kɔnɔ c'est ça ne ni basi ka problème wuli yɔrɔ filɛ foyi ka taa fɔ arasa ko ni arasa nana faransi o ka tasɔn ne ni jɛnɛ la k'aw ye mɔgɔlankolonw ye k'o kana afficher n'anw ye ni tɛ min kalama ne b'o de f'i ɲɛna ni arasa nana a bɛ ne wele a bɛ n wele de n nana k'u nana tɔla don n bɛ nali. C'est ça. Ne Dani e fene mane don. On est gamogo nou ye. On est gamogo langolo ye. Wote? Ala. Na jime. Ibe demodel mine ku ba juge, ku ba juge. Ne ibe mo munu ba digi o lebna manako ki la quoi. Moga ba do e nyon petini moga ba chuga do e banne bora malla e ba do o de kamanti ba to do ni ne ba to do peut-être ta so ngogoro hundo ita soro hundo c'est pas possible quoi Dani enga tuwa magan Dani joro ke mais mo bali ni ya foye iba montrer fait ba bié jamana La violence est souvent le passage obligatoire pour obliger l'autre à s'asseoir à la table de négociation. Erworo obeke timeli o mu fanga suwe inshallah on mo tala inshallah on mo ta inshallah na ala jak na so na ikra jak na so na kwale jo kana so na ala jak jeuli na ala jak shida meji na ala jak balonji na ala jak be fashini na ala jak tuli na ala jak na kiri na ala jak do jahannama na manya jahannama ko aka jak bandala akana mo wala du na anti fashini ni ma bla ajala iba bla goyala ni ma bla goyala iba bla kalala ni ma bla kalama iba bla chauffele ni ma bla chauffele iba bla ko parce que quand tu fais en karalelo qui to bulla kanda iga sorti ga yelama anti fait chini anti qui fait nan fabi fait antan fa fait nan badi fait anto bakele fait nan kromso mumi fait anto kromso kele fait ni mo mumi fait anto tri fait maliko fait ni mo mumi fait maliko tache ni mo mumi fait maliko dana ni mo mumi fait malido
donc ala mo karani neri la nola anti fait kamo mu fait anto fait soma mu fait anto fait ministre mu fait anto fait kuma kala mu fait anto fait jeli mu fait anto fait de anti fait il est de salon saligono anti fait salu sigono anti fait ga micro la anti ga chala fait anti ga discours fait anti ga film modèle fait anti ga fulando modèle fait anti ga kola il keta ko kenige boana ya keta ko kenige boana ya maniga ya dameche ya ba maniga ya ba président ya ba ministre ya ba député ya wuli kanjo anta ya fa ni mabun ni ba bla anta ya fa kala fra i ba bla so de bo discours ki ya bla ne black point can blame no mais si ko résultat ko ne bravi ni ba bla ni tabla anoto tani blendi si dan blendi tenen blendi bala bli adambi adan sebi adan sedambi ne bi ya dan sedam kuma se kuma badi ibeka ba bla voitene ibeka ibrahim boran ke te boy ite baba ite papa ite fouille prisani no di ibeka ba bla mande sira galonga mande be wuri galonga mande ngamira galonga mande sira galonga mande ko galoi ibadla haketo benga sallallahu muhammadu. La violence est souvent le passage obligatoire pour obliger l'autre à s'asseoir à la table de négociation. Afoko Philadelphie kaw ambe shina toye ambe klena toye aba hakilla akadani awa jenefleni on va supporter à 100%. Akana da fanne made akado fauka kushiko unte onga sra akana da fanne made akado fauka kushiko unte onga sra akana da fanne made akado fauka kushiko unte onga sra maintenant ne kon ni fo na soro ni fanne naw no ambu abi jene de ta ko compare ulula kasoro ulu fanne kela nu fanne ni montagne de talero ka da ulu kuno sanfɛ fanga ma fɛn fu le foka jene de minɛ fanga akabla kuna na ma jene bla ni ya tato ye parce que na ma jene bla wallahi aya yɛrɛ dɔgɔya aya yɛrɛ nagashi aya yɛrɛ kuma suli. La violence est souvent le passage obligatoire pour obliger l'autre à s'asseoir à la table de négociation. An bɛ fɛn mun f'u ɲɛna le faux imam la n'a sɔrɔ n'i tɛ se k'i muso gérer i ka du kɔnɔ ni dɛsɛra i ka ko diɲɛlatigɛ ko bɛ banna fo k'i bila ni maalankolon ko ninnu de la ne bɛ min fɔ an ka guide n'an ka fɛn ɲɛna n'a sera ma ko k'a ka fɛn de ɲini min tɛ point G ya ni tracteur min b'i bolo i k'a kɛ k'a boli k'a ka point G yɔrɔ yira la n'o t'i bolo ni marteau piqueur de b'i bolo a godon fo k'a ka point G yira la parce que i ma taa ɲini a ka so tuno ne t'a fɛ k'an da don ni manamana ko ninnu si la arasa ye tiɲɛ de a ma taa ni usa sunya n'a ka du kɔnɔ là vraiment an bɛ se k'a fɔ awa nin kɔni kɛra malo y'an bolo mais a muso de taara yen nɔ mun y'a lase yen nɔ dans ce cas là mun y'a lase bureau kɔnɔ n'a sɔrɔ aw ka fo la k'a tun bɛ bureau kɔnɔ a Dakar la mun y'a lase yen nɔ mais min fi ɲɛna guide n'a sera yen nɔ ni tracteur de b'i bolo k'a ka position yɛrɛ la a yira la bien comme il faut n'o t'i bolo ni marteau piqueur de b'i bolo a godon fo k'a ka position yira la o ye manamanakan de y'an da k'a fɔ nin t'anw bɔ an ja kan an bɛ cogo min n'u ma fɛn fara k'a tɛ bɔ ten ni muso sera an ma k'u ka point G ta n'ala tɛ an bɛ sallallahu alaihi an bɛ comment la Y yɛrɛ de yir'i la an b'i godon lahaw ta ne n'aw tɛ s'a musow la so kɔnɔ n'u bɔra ka na an b'u godo fo k'u godo an ka sira bɛ nin na ni muso sera an ma n'a y'u jɛ u ka taa lake kɛ jelibugu la yan nɔ ko k'u b'u ka olu nana ko an ka jini ko n'u sera yen n'u frappe k'u ka jini point G yir'u la fo k'a ɲɛ ni yɛrɛ hali n'i seginna de quoi an bɛ kan yɛrɛ de ɲini k'a di ma k'i yɛrɛ bila fɔlɔ min na a taara mɔgɔw bilalen donc i bɛna mɔgɔw tulo kɔrɔla gan ni manamana ko ye k'a donna ta ni muso min ko a cɛ ta a lawasa n'u sera an ma an b'u lawasa fo k'u lawasa n'ala hali taamato bɛ yɛlɛ u kun fɛ o ni manamana ko de an tɔɔrɔ la sa oh putain mais laisse tomber an tɔɔrɔ la yɛrɛ de ni musaji ni fɛn t'a kɔrɔ ni a muso ma nimisi wasa n'a sera o ma an b'a nimisi wasa bien comme il faut c'est quoi ça. La violence est souvent le passage obligatoire pour obliger l'autre à s'asseoir à la table de négociation. Vous nous respectez. Merci.
La violence est souvent le passage obligatoire pour obliger l'autre à s'asseoir à la table de négociation. La violence est souvent le passage obligatoire pour obliger l'autre à s'asseoir à la table de négociation. Écoutez d'abord à la Facebook. Bon. Jene an ta sa ni fo warde ni an ta mi na do re. Jene akan kata ni to ni adi. Oh voilà. Jene ami bossa kele un contre un ATG là ça. Aïe, ayo bolo adu sa ale, ayo bolo adu sa. Me foi a nedo lá. Je la rata sa. Dani bo.
Nasa, aki baka ma mogota da la ya. Nasa mi ba dietia. Nama. Ba, nimle gat nimle. Bakela ma mi ba dietia. Asa. Mo tene kele. Ne kele fe mi lo ba diele ma ko bola. Ne kele sa bo way. Amogo e kun kele ni na so sa wallahi. Mi ba diepa. Itabo. Ami ma da e mun ke o kele ma li damine folo. Kale batene ni nya bande na yere jole nyara. Ama fo ko le be digala. Nya bande na yere nyana. Awo. Awo. Fugari de ke bi yere ke ko ibe kan do fe mo ko kere check say. Mflika quartier la nebi. Mfuleni ga quartier la ne. Ndo na fara dugono. Comme on te dans les faits, on donne à faire un cours qu'on a bila haboula. On pourra parier les filles dans no figa dugono. On pourra parier les filles dugono. Comment parier pour Corbeson? 40 minutes. Anya bolimoli la figa sokono. Wale kana ba bieti. Ah figa sokono. Ami jaga mo na bsa moli tagana. Memba ba bieti. Dani mba ba bieti. Facebook la oli chama be Facebook ne takuma oli fe wuda sa ko. Mais quel nous quel mou ba bietch. Là j'avais fait nos dames violence contre violence devant on là am violence de là. Devant on là am violence de là. Violence contre violence. Devant on là mode là. Tu vois non? Dani enga tuwa magan. Dani joro be. Monsieur Abamako. Francis kono ya chama nyo ni ya. On m'a appelé comme ben tout donc. Ni ma nyonyi. Ni mo shima nyonyi amenyo soro bon ne ma mo minye mo flabe nyongo na tout don e bise ka wu juger to di ka Souleymane tanta ka do ko be to mi kele nye kunu kele wa siningene kele do wa depuis sanduru kele do wa santa kele do wa do yi wele dron e ka bo tendron aya dabla e ka ninni dabla do me ka fani ne to kalama. Tu veux être honnête et juste. Il faut être honnête. Avec Digila, ça fait mal de voir mon cas nique. Mais à Bamako, il faut qu'il s'accélère pour être parce qu'à Ménion, mais de là-bas, je ne connais pas. Tout le monde peut sortir aujourd'hui, parce que c'est le blogit à qui c'est le mais c'est derrière. C'est bête à ça. Mais mon mec, il y a un rôle, ni un coquet Bamako, qui est sédéré, comme il tente à bouler, et pas loin et loin. Mais ni be ka kuma nan to e kofe nambi don ni koke ambi wole kele ka kangardi flaka kangardi sabaka kangardi ni masebi ere mais ni mugo mi mangwa kinna sube ke suis ba do jome rom non zoma fo ala almamba fo ala zoma fo bismillah almamba fo bismillah mais mon ngani abi obéi donc nebolo ce n'est même pas ça le plus important. Je ne suis pas là à Paris pour discuter des détails. Les détails ne vont pas faire prendre mon billet cadeau par le Kona. Détail mané la douane. Je suis venu ici, c'est des mots, en bébé nyonka, en un meeting là, d'outibou kono kuka barabla ka fembeta, on est là. C'est pas pour venir gérer des détails, des sentiments, car ça y est banini, car ça y est fanini. Ni tambe bolo ka banini, et ka tangue ka banini, nous on avance. Bon, on me zana do fanofo. Où est le principe? Nous sommes des rastants, des radicaux. Nous sommes des on est fallu de y temps. On y attend. Au moment où on est fallu de venir, ni ma coutika te seraille.
Et Jésus le dit dans la Bible. Jésus dit dans la Bible que la violence est souvent le passage obligatoire pour obliger l'autre à s'asseoir à la table de négociation. S'il n'y avait pas eu Malcolm X, Martin Luther King ne serait pas à la Maison Blanche. S'il n'y avait pas eu Stephen Biko, Mandela ne serait pas là dans l'armée. Ce n'est pas que je prends la violence, mais parfois la violence est l'indispensable pour redresser certains. Mais moi, Mali, ni y'a fɔ ye i b'a montrer fɛn fɔ ba biye jamana ba biye de bɛ i bɛ ka soutenir. La violence est souvent le passage obligatoire pour obliger l'autre à s'asseoir à la table de négociation. Devant wolola an bɛ violence de la vie. Devant wolola an bɛ violence de la vie. Devant wolola an bɛ violence de la vie.